Hello guys, ma'am. Ay vlog ngasi một cái vlog amaga pula ba. Ngasi vlog ye kaya dun ngi yam thi wakhan ngai yam thi harawe. Hadi ai ne pamja podam ni ma no ne kak pne ba do posak si ngasi ore. Posak si kalino yem minar se ba ma'am sangaga do sak si lo yinga dre sak si de tumam ai tumam ne ba horak tangai ji phone dorok pne ba. Ado haraw on ne ju dum vlog oi toksila ba. Ado ma'am kari posono aje ma'am langtak nam ni ko khange ba do haido ge ba. Posak si iPhone am kak pne ba ina. Ado iPhone ja hujik yore ma'am lâu chân mình rồi ai đi mà chứ mà phone tàu xí la mẹ bạn ngạc tăng ngày rồi mà hay thế thùng ăn tăng ngày rồi nhiều rồi này hay bạn delivery lạc đó adu Europe phone tàu cái lâu chân là gì bạn adu yam thiệt rồi cái hay gì nó không đi yam ván hồi đó lấy chưa vậy bạn ấy là new model anh khá là latest mà các bạn đó thật đấy là mà adu nhiều chứ kiểu này này yam thiệt rồi adu mẹ lâu chân mình rồi chứ có adu mà phone tàu cái makhatana blow sẽ ra cái bye bye 2000 years later. Delivery rồi đấy, delivery xí lên đấy, mana rồi đấy. À, các, con này rồi. Cái này mình hay. Robinson mà hàng thêm kì. Ama iPhone các bác kì, đuôi đó. Mẹ harau em chứ. Nãy ngày này con này delivery lạc bây giờ đâu, hồi trước delivery rồi em thiếu vào khăn ngoài vậy. Cái đó nó hàng gì hồi đấy ăn unboxing tỏi đấy nghe chưa mẹ. Oh, pote sila re ko. Payment no cash on delivery tau bani na. Kano GPay ta tora ge. Mea ngak tong payment ke. Kano ni scan tau ai dre. Ma'am aja paisa tha ba ko tora ge. Adu ga horen price kya no kano ha ba do de. Ma'am ơi unboxing tꯧba kan yam kupna haijrage aku bata do ado ma'am haidi long mata moi bane na gari yam chile makhon yam ta nungai dreba ado ma'am voice nungai do di khangdre ado ren yum yorga aku pa detail oi haijrage ma'am hujikti yum yorga oina torse ma'am. Many months later. Hello guys, Welcome. ma'am unboxing mo torse ba ado video mugi poje yorok paja ngasi de kha theng bani na haidi kharaso unboxing to yun na tarai ba ado ma'am ai gidi light nong si yam phajana lai de bani na reflection to thok ngam dre ado ga ai yam phajana to ngam jadri bai di hogajar pata ngai jari bani ba aduna ma'am na support to bi ai gi channel je adu ga monetize to matung da ma'am ai di ma'am video da phajana ba camera da oi ga kai light nong oi ga ai na yam ngam na ba hingka na bohana ro ngam jagani ba ado ma'am na support antang phajana to bio aduga aina ma'am video so phajana ba aina yam nungai na kan nungai content kya amasu ai pukhajarake ba ado ma'am ho the like share and subscribe to birmmo शाबाश बेटा video si nungai ta ga makha da comment to siniramo ba adu makha ta ba ado ba kai video sem se hebi ta ga so ma'am na comment to birmmo ai ma'am na pam khudi mai na sem ngam ba ngamdam khonjan jarake ba ado ma'am yang su yang khorang ngai ba ai nu su yang khorang ngai jari ba mikup adu yore ba ji mikup se kari mikup na ai ta ga di unboxing do ma dang ne ba iPhone je kya no ha ba ja yok cha ki roi je unboxing do ga kya ni ye ga je ba adu ga ma'am mo kan yang hi nu ngai nga si je ai hai phone to la kong ta khang de ba nu ngai ma ne hai di ai so na khanjara pu ja yang kui re ba iPhone je tang ni lai ge khanjara ne ba ado yang wana hona ga ngasi di lai re ba ado unboxing tor se kai ha ju na hai bang ni la khong khang dre ba ado ga unboxing tor ga kai ma gi feature kai matang aina kya wana tor ga le rakhi ba ado ma'am unboxing tor matung di yeng ase ba ado di ma'am hoji unboxing tor si ba kale ne kuna set pangam de wani da packet se asiga bi ngam dre ba di ai jo zum kuna sega ba ya ga na khalu ba de ba ado kati ma lo rage ado ga sega ri se ba ais kitang ni na ya A few moments later. Hai ma'am kati purai ba oji ma'am da khora na ngai ba yeng asu ko iPhone kya no ba do hangdo mutung yeng ase ba
Ma'am, Yamangi guest on Aduga Kamenda, Haramo. I did video that plus some law Aduga iPhone there, Yaman Yavana Kagi Kamenda, iPhone any hanging Garman Yav the Kamento Shimmo or the video Yaduni of Hangasigo iPhone 12 Pro Max. Yamarawe ado the unboxing doors. I shut purpose cassette you. Odi, ma'am, because you hang say, and do get Yegaseva. A Yamarawe, can you like the Neko? Do Kari had my own hungry. A Yamarawe, ma'am, I garage is had my own hungry. That is how I only told you I can't call my cycle. Odi, hang it. Come there! I pull it! I see my gross home in the head! Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing? Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached, like whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because he know it's like go. Got me all in the playlist because she fuck with me the most, like that. Break it down.